Good morning, everyone. I shall not introduce myself. That's just been done for me. Let me just say it's a huge privilege to be able to chair this next session with a special guest who I will introduce in a second. Before I do so, a few logistical remarks. First of all, please come into the room, take your seats before we start. Second, this is the only such format, GLOBSEC Chat, that we do today. So let me explain a bit how it works. We will have roughly 30 minutes for a conversation. I will invite our special guest and introduce him briefly. Then I will open the discussion with a few questions, and then I will turn to you for your questions, assuming there are any. If not, I can keep asking forever, but I'm counting on you to make my job easier and ask questions of your own. The important bit to know is we have, there should be interpreting devices on your chairs. The Prime Minister will speak in Montenegrin. I will obviously speak in English. I assume your questions will be in English. If they're Montenegrin, I'm in trouble because I don't speak it. But I am being told that English is on channel E and Montenegrin is on channel C. If that's wrong, just keep on turning the knob and you will find it eventually. So that's enough for the logistical remarks. Let me now move on to the serious part. It is my special honor and privilege to be welcoming soon, in a few seconds, Prime Minister Milo Đukanović of Montenegro. He is now on his 4th term in power, and I'm being told by those who keep these sorts of records that he has become recently the longest-serving Prime Minister in Europe, surpassing Jean-Claude Juncker's records. And I'm not even sure that counts the Prime Minister's 4+ years as a president, so he could possibly be well in excess of the record mark. He has become in many ways synonymous with his country, with Montenegro, particularly with the peaceful transition to independence, a rarity in the former Yugoslavia, one in which Slovak diplomacy is proud to have played its own part. With no further ado, let me therefore welcome Prime Minister Milo Đukanović of Montenegro to the stage. Prime Minister, please join us. Good of you to be here. I understand this is your 3rd GLOBSEC appearance, but I will be hopefully not too dramatic if I say this may quite possibly be the most important of your GLOBSEC appearances, for the simple reason that, and I have counted, in exactly 5 months and 9 days, NATO foreign ministers, the 28 men and women, will gather in the windowless drab room by the Zaventem airport that hosts the North Atlantic Council, and they will decide whether to invite Montenegro, your country, to join the alliance or not. You yourself have recently described the decision to join NATO at the Budva Security Conference. You described it as a civilizational choice, something for future generations. So the stakes really couldn't be any higher. I know that you personally, your ministers, your very capable diplomats here have been working very, very hard to secure the admission, to secure the invitation. So as my first question, let me begin with the simplest of all. Why? Why is NATO membership so important to you? Why all these efforts? Gospodine ambasadore, prije svega hvala na ovoj prilici da i na ovogodišnjem GLOBSEC-u predstavim to što su euroatlantske aspiracije Crne Gore. Vi ste malo čas podsjetili da je put kojim Crna Gora prelazi ka svojim evropskim i euroatlantskim ciljevima put koji traje već godinama i na kojem se Crna Gora, ja bih rekao, veoma stabilno i veoma dinamično kreće. Zahvalni smo na prilici koja nam je data na samitu u Cardiffu da kroz novu formu, kroz novi okvir intenziviranog i fokusiranog dijaloga, da kažem, dodatno poradimo na obezbeđenju uslova koji će, nadajmo se, dovesti do upućivanja poziva Crnoj Gori. Mi očekujemo krajem ove godine. Na vaše pitanje šta je to zbog čega Crna Gora želi da bude članica NATO-a, ja bih odgovorio sa 3 dijela odgovora. Najprije, to je za nas pitanje sistema vrijednosti. Crna Gora želi da nastavi sa implementacijom sistema vrijednosti koji danas oličavaju NATO i Evropska unija. Podsjetit ću vas da to nije
pitanje odluke za nas u ovom trenutku. Mi mislimo da smo tu odluku davno donijeli. 1999. godine je Crna Gora bila u sastavu Savezne Republike Jugoslavije, na čijem čelu je bio Milošević. Milošević je odlučio da tu zemlju uvede u rat sa NATO-om, a Crna Gora kao dio te države je kazala da to nije naš rat, da mi ne želimo da ratujemo protiv NATO-a i od tada je počela naša intenzivna saradnja i sa NATO-om i sa ključnim članicama Evropske unije. Nakon toga, 2000. godine Crna Gora je najprije uvela njemačku marku, pa nakon toga euro kao sredstvo plaćanja u svoj platni promet. Dakle, mi smo već napravili značajan korak na planu prilagođavanja funkcionisanju na tržištu Ujedinjene Evrope. Nakon toga smo prihvatili evropski standard kada je u pitanju organizacija referenduma o nezavisnosti Crne Gore i nakon obnovljene nezavisnosti, dakle posle 2006. godine, vrijedno radimo na sveobuhvatnim reformama koje su nas danas dovele do ove pozicije, do vrata NATO-a praktično i do pozicije zemlje koja je danas lider u pregovorima sa Evropskom unijom sa 18 otvorenih poglavlja i očekujem da bismo tokom sutrašnjeg dana mogli otvoriti i 2 nova poglavlja. Dakle, Crna Gora se ne odlučuje danas hoće li u NATO. Ja mislim da Crna Gora samo nastavlja da vrlo odlučno ide svojim putem i da zaokružuje taj proces. Drugi razlog je regionalne sigurnosti. Kao što znate, Balkan je jedno, nažalost, nestabilno područje. Crna Gora je imala privilegiju da bude jedina država na prostoru ex-Jugoslavije na čijoj teritoriji nije bilo rata 90. godina, ali smo naravno upravo iz tog iskustva postali svjesni koliko je relativna interna stabilnost i koliko je zapravo presudno važna regionalna stabilnost. Dakle, mi se zalažemo da sve zemlje našeg regiona idu putem evropske i evroatlantske integracije, jer će to biti garancija da ćemo imati bolju stabilnost u tom dijelu Evrope. Iskustvo nas uči da naši regionalni mehanizmi stabilnosti nijesu dovoljno pouzdani, da ih moramo ojačati i mi mislimo da je zapravo integracija drugo ime za stabilnost Zapadnog Balkana. I treći razlog je, mi mislimo da će poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO pospješiti naš put ka Evropskoj uniji. Mi mislimo da su ta dva procesa vrlo komplementarna i mi mislimo da je jako važno i za Zapadni Balkan, kao što sam kazao, da bude dio Evropske unije, ali da je jako važno i za Evropsku uniju da nastavi proces ujedinjenja. Mi mislimo da posebno u uslovima izoštrene globalne konkurentnosti Evropska unija može sačuvati, da kažem, svoj prestiž ako bude stabilna i ako iskoristi sve svoje potencijale. To uveliko zavisi od toga kako će dalje živjeti taj dio Evrope, dakle Zapadni Balkan. Mi mislimo da treba da bude integrisan i da svoje potencijale uključi u ono što su potencijali evropske prestižnosti na globalnoj sceni. Evo, ovo je možda nešto duže obrazloženje zašto mi u Crnoj Gori živimo u uvjerenju da je i za nas, i za Zapadni Balkan, i za Evropu, i za stabilnost Mediterana, i za NATO važno da Crna Gora dobije poziv za članstvo. That was a very convincing answer. If I were Montenegrin, that would make a lot of sense. So we will get to the issue of the support in Montenegro for NATO accession very soon. But let me, before we do that, reverse the question and ask you an equally short but possibly more difficult question, which is, why would NATO want Montenegro in? What do you bring to the alliance? Because as you know better than I, the task of getting Montenegro in rests on convincing 28 countries, some very friendly, and you don't need to be reassured of Slovakia's support. We have been, for the record, full disclosure, very supportive of Montenegro's bid, but not everyone thinks like Slovakia, unfortunately. There is skepticism at the NAC. So what do you say to those at the NAC who will ask me and others, Tomáš, why should Montenegro be in? Why does it matter to us, the alliance? Da, jako dobro znamo i jako cijenimo to što je Slovačka, rekao bih, od prvog trenutka za ostvarivanje evropske i evroatlantske perspektive i Crne Gore i zemalja Zapadnog Balkana. Također znamo da svi ne dijele takvo uvjerenje, ali radujemo se i čini nam se makar da se neka početna rezerva polako otapa i da danas imamo sve više zemalja koje vjeruju da treba
prijemom Crne Gore demonstrirati politiku otvorenih vrata NATO-a i da sve više zemalja koje vjeruju da je Crna Gora zaista na najboljem putu da ispuni sve uslove i da dobije poziv do kraja godine. Šta je to što dobija NATO? Ja mislim da je to pitanje koje je veoma na mjestu. Dakle, iz jednog ugla gledanja mogli bi da kažemo pa NATO je već od Crne Gore dobio ono što bi mogao da dobije i da je članica. Crna Gora već učestvuje u ISAF misiji, učestvuje u drugim mirovnim misijama. Također, Crna Gora je apsolutno podijelila sve stavove evropske bezbjednosne i spoljne politike povodom krize u Ukrajini. Dakle, Crna Gora je već tu, čime potvrđujem osnovnu tezu iz odgovora na prvo pitanje. Ali ja mislim da je za NATO zaista vrlo važno da nastavi sa svojim prestižom na globalnoj sceni. Ja mislim da je dobro za svaku organizaciju da ima i nove članice, i velike i male, koje dijele sistem vrijednosti. Posebno čini mi se da je za NATO važno da dobije jednu takvu članicu koja će biti podsticajna i za druge zemlje regiona, u regionu kakav je Zapadni Balkan. Jer kao što znamo, Balkan je područje ne samo NATO-vih uticaja, nego i drugih uticaja, političkih i bezbjednostnih, koji su izrazito anti-NATO orijentisani. Prema tome, za mene bi, da sam danas u poziciji da odlučujem u ime NATO-a, da kažem, bilo vrlo važno da NATO ostvari prestiž svog sistema vrijednosti u jednom evropskom regionu. Uz to dozvolite da pomenem, Crna Gora je još jedina država na prostoru Jadrana, na Jadranskoj obali, koja nije članica NATO-a. Dakle, zaokružuje se sistem evroatlantske bezbjednosti na Jadranu. Po mom sudu time jača stabilnost Balkana i stabilnost Mediterana, samim tim i stabilnost Evrope. Dakle, ovo su razlozi zbog kojih ja mislim da NATO mora imati interes da nastavi sa procesom širenja u tom regionu. Wonderful. Speaking of support of other countries, Prime Minister Cameron of Great Britain, standing almost exactly where you're sitting right now 2 days ago, when asked about Montenegro's accession, whether Britain supports it or not, said, among other things, we need a clear and unified signal from Montenegro that it wants to be in NATO. To me, that sounded like a clear allusion to the public support in Montenegro for NATO membership, which, as you know better than I, has been below 50%. You will be able, in a better position, to tell us what the current support and what the current numbers are, but it has been below the half. That's been, as you know well, being used against you in an ACT, in the North Atlantic Council, as an argument. What do you say to those who argue we cannot bring in a country that has less than 50% support? Hajde najprije da kažem nekoliko riječi koje će možda djelovati ubjedljivije, jer je riječ o podacima, a onda bih učinio i par rečenica komentara. Podsjetit ću vas da je uoči samita u Cardiffu podrška javnosti crnogorskom članstvu u NATO bila oko 46-47%. Mi smo smatrali da, naravno, to nije nešto što je impresivno, ali je veoma zadovoljavajuće imajući u vidu istoriju regiona u kojem živimo, a opet imajući u vidu i iskustva drugih zemalja koje su prolazile taj put do članstva u NATO, koje su značajno povećavale podršku javnosti upravo nakon upućenog poziva. Nažalost, dogodilo se da mi u Cardiffu nismo dobili poziv i to opet treba primijetiti je imalo svoje refleksije na podršku javnosti. Tako da je došlo do izvjesnog pada podrške javnosti. Nakon toga smo mi pokrenuli ponovo kampanju, odnosno intenzivirali kampanju i mislim da je sada vodimo zaista vrlo intenzivno, vrlo promišljeno, vrlo dobro strukturirano. Dakle, to je i politička kampanja i kampanja koja je okrenuta prema svakoj strukturi naše javnosti posebno, dakle vrlo dobro strukturirana kampanja i prema mladim, i prema penzionerima i prema drugim dijelovima naše javnosti i to je na zadovoljstvo naše počelo da odbacuje dobre rezultate. Rast podrške za zadnjih mjesec dana je 5%. Realizovali smo 2 istraživanja javnog mnijenja čije rezultate upravo želim da vam prezentiram. Dakle, prema istraživanju jedne beogradske agencije
podrška javnosti je porasla na 41%, prema istraživanju jedne crnogorske agencije to je već 42%, kao što sam vam kazao i u jednom i u drugom slučaju to je rast od 5% za posljednjih mjesec dana. Jednako tako dolazi do procentualnog pada onih koji su protiv NATO-a, dakle koji se sada lagano sele ka onoj kategoriji neodlučnih, rezervisanih, što je, mi makar doživljavamo prvi korak na putu do promjene, da kažem, vrednostnog stava u odnosu na ovo pitanje. Vrlo važan podatak je sljedeći. Dakle, na pitanje u jednom i drugom istraživanju, pitanje upućeno ispitanicima, da li mislite da će Crna Gora biti članica NATO-a, u jednom slučaju 64%, u drugom slučaju 66% kaže da misli i da nema nikakav problem sa tom okolnošću i dakle da je pripravan da živi u zemlji koja će biti članica NATO-a. I treći podatak koji može biti zanimljiv na pitanje ako bi se sjutra realizovao referendum na temu da li Crna Gora treba da bude članica NATO-a ili ne, u jednom istraživanju 47% kaže da bi glasalo za, 43% kaže da bi glasalo protiv, u drugom istraživanju 44% kaže da bi glasalo za, a 40% protiv. Dakle, ukoliko bismo teorijski sutra imali referendum na tu temu, taj referendum bi odbacio pobjedu ove opcije za članstvo u NATO. Mi u ovom trenutku ne razmišljamo o organizaciji referenduma, naš ustav je takav da obezbjeđuje donošenje takve odluke u parlamentu i, da kažem, nijesmo još finalno profilisali odluku o tome kako će se Crna Gora odlučiti nakon upućenog poziva, ali želim samo da podijelim sa vama da ne postoji nikakva ustavna obaveza organizacije referenduma. I dozvolite, kao što sam kazao, par rečenica komentara. Znate, kolebanje javnosti i u Crnoj Gori i u zemljama Zapadnog Balkana, vjerujem, ne iznenađuje nikog ko poznaje taj region. To je region koji je, nažalost, najzaostaliji region u Evropi. To je region koji je upravo zbog te viševjekovne ekonomske i demokratske zaostalosti permanentno obnavljao nestabilnost. To je region u kojem je Rusija dugo vremena u istoriji imala značajan uticaj i ona i danas pretenduje da u tom regionu ostvaruje svoj uticaj i ona također, da kažem, ima svoje interese, ima svoje stavove o evroatlantskoj integraciji regiona Zapadnog Balkana i ona naravno ne propušta priliku da ih plasira i, da kažem, ovo vrijeme od Kardifa do danas su sve te aktivnosti intenzivirane, tako da nije jednostavno, da kažem, u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana danas ostvarivati tako brz napredak na planu evropske i evroatlantske integracije, imajući u vidu ono što je tradicija, ono što je istorija tog regiona. Ja mislim da je jako važno da su se sve zemlje opredijelile za članstvo u Europskoj uniji, da su se sve zemlje, sem Srbije, za sada opredijelile i za članstvo u NATO i smatram da je jako važno pospješiti taj proces. Ja mislim da je to jednako interes regiona koliko interes Evrope, jer na taj način Evropa sebe pošteđuje sljedećih iskušenja na Zapadnom Balkanu. Iluzija je, ako bi neko danas iz nekog evropskog centra kazao, pa dobro, neka Balkan sam misli o svojoj budućnosti. To je iluzija, znate. Tako se mislili i do 90. godina, pa je nakon toga izbio rat na tom prostoru. Pa se onda Evropa itekako uključila i NATO se itekako uključio i potrošio ogromne količine novca i rizikovao živote svojih građana, ali dakle post festum u vojnim i civilnim misijama na Balkanu. Nećemo valjda da još jednom dozvolimo šansu eskalaciji problema. Ja mislim da treba raditi mudro i preventivno. I mislim da treba iskoristiti to što postoji izvjesan i naglašen evropski i evroatlantski entuzijazam u svim društvima Zapadnog Balkana. Excellent. I promised this audience an opportunity to ask questions. This is it. I recognize most of you after my 10 years here at GLOBSEC, but I don't necessarily see you. Excellent. Thank you for the lights. I will nevertheless, even though I know many of you, ask you to please, A, introduce yourselves, B, keep the questions brief. I will take 3 questions, and if the
Prime Minister is equally brief, we can then perhaps do several rounds of questions. But please do try to get my attention. I see the first question, second row here in the middle. Astatoy, Norwegian Nobel Institute. Prime Minister, does Montenegro meet the NATO agreed target for 2% for defense spending, and if so, not? And question two, will Montenegro be a security consumer or a security producer? Because we have plenty of security consumers in NATO. What is the added value for NATO to take in yet another security consumer? Excellent question. I am relieved you haven't asked about Slovak defense spending. I see a question right there, Jonathan Isle. That's the further back. That right there. Excellent. Thank you. Prime Minister Jonathan Isle from London. Prime Minister, can you say how Montenegro will act once you join the alliance in promoting the security needs of other of your neighbors, and particularly perhaps the integration of Serbia, which is key to the security of the region? Excellent question, one that's been touched on already, but I think deserves a closer examination. I saw last question in this round here, right here, second row in the middle, and then I'll take more. Don't worry, I'll get to you. Right here, the lady in the green. Thank you. Hello, I'm Jelena Milic, Center for Euro-Atlantic Studies from Serbia. I actually rather have a tip for Prime Minister Đukanović than a question, so maybe we can take the questions first. Okay, why don't we actually give the Prime Minister then a chance to answer the first two questions. So roughly, what is the defense spending? Are you at the 2% target of the GDP? Will Montenegro be a consumer or a producer? And Jonathan Isle's question was essentially the impact on Serbia and a broader neighborhood. What is it that you can do with regard to neighbors? What is it your accession itself? How will it be in a way encouraging or possibly discouraging to your neighbors, Serbia being the biggest? Crna Gora u ovom trenutku ne troši 2% svog GDP-a za odbranu, ali ima permanentno rastući procenat. I taj procenat je usaglašen kroz dosadašnje programe saradnje sa NATO-om. On je sadržan u našem strategijskom pregledu odbrane i želim da vam kažem da se Crna Gora iz godine u godinu kreće ka ostvarenju tog cilja. Dakle, tu nema ništa skriveno, nema ništa što je nepoznato našim NATO partnerima, i nema ništa što nije pod zajedničkim monitoringom. Drugo, da li će Crna Gora biti proizvođač ili potrošač, već sam kazao. Znate, Crna Gora nije članica NATO, ali je u Afganistanu. Već u 10. krugu naše misije koja je tamo kroz ISAF, pa sada kroz misiju Odlučna podrška. Također Crna Gora učestvuje u još nekoliko drugih mirovnih misija. Prema tome, Crna Gora nije samo potrošač i kada sam vam danas govorio o razlozima zbog kojih Crna Gora želi da bude dio NATO-a, nisam kazao zato što nam je potrebno da nas neko brani. Ne. Mi mislimo da članstvo u NATO donosi naravno i prava, ali i odgovornosti i pokazujemo upravo ovakvim primjerom kakav sam sada naveo da smo spremni na odgovornosti čak i prije formalnog članstva. Nego sam upravo naveo sistem vrijednosti. Kazao sam mi smo već na tom kolosijeku. Za nas nije pitanje hoćemo li da budemo dio NATO-a, nego zapravo ako želimo sebi da postavimo neku dilemu, ostajemo li mi na onom kursu i na onoj magistrali na kojoj se već nalazimo zadnjih 20 godina. Zato je naša odluka da i zato želimo da budemo dio NATO-a. Što se tiče pitanja našeg uticaja na naše susjede u regionu, ja mislim da je to važan aspekt ove politike o kojoj govorimo. Malo čas sam vam kazao, nemojmo podcijeniti utemeljenost evroatlantskog sistema vrijednosti na Zapadnom Balkanu. Nemojmo ga precijeniti. Dakle, nema to neku tradiciju. Nemoj da mislimo da to ima neke duboke korijene. Ta se tradicija stvara. Dakle, dobro je da mi danas imamo izvjestan euro i euroatlantski entuzijazam u regionu, a nemojte ni jednog trenutka da zaboravimo da se te vrijednosti i dalje vrlo žestoko rvaju sa onim što je istorijsko nasleđe tog regiona. Dakle, što je viševjekovno tumaranje po balkanskim stramputicama koje su upravo Balkan dovodile u poziciju kroz koju je prošao i 90. godina ugrožavajući na taj način stabilnost čitave Evrope. Dakle, mi mislimo da je svaki primjer jako dobar i podsticajan za druge.
nas ne iznenađuje da Srbija u ovom trenutku još uvijek ima rezervu, imajući u vidu jednu traumu kroz koju je narod Srbije prošao 1999. godine, dakle, zahvaljujući definitivno jednoj pogrešnoj državnoj politici koja je tada vođena, ali moramo jednako tako razumijeti da ljudi koji su prošli bombardovanje gotovo 3 mjeseca sigurno ne mogu imati pozitivnu emociju prema takvoj svojoj budućnosti. Dakle, moramo računati da je na tom pitanju potrebno ozbiljno raditi. Mi mislimo da Crna Gora svojim pristupom pomaže drugim susjedima, uključujući i Srbiju, da savlada te barijere. Znate, kada smo 2008. godine odlučili iz Crne Gore da priznamo nezavisnost Kosova, znate, bili smo napadani sa manje više svih adresa u regionu, prije svega upravo iz Srbije. Nijesmo mi tada priznali Kosovo zato što nemamo senzibilitet za emociju građana Srbije prema tom pitanju, nego zato što smo vjerovali da je to politička realnost i da ćemo, uvažavajući političku realnost, pomoći i Srbiji da se oslobodi iluzija koje ima, da se okrene, dakle, ka onim realnim izazovima svoje budućnosti, a da ćemo istovremeno doprinijeti stabilnosti regiona. Danas nije 2008. nego je 2015. i kao što vidimo, klatno se pomjerilo. Danas su Srbija i Kosovo napravili prve strateške korake na planu izgradnje odnosa uz posredovanje Brisela. Dakle, mi mislimo da je jako važno imati nekoga ko nešto promoviše, ko pravi prve korake, ko krči put. Dakle, i mi mislimo da je tu važna uloga Crne Gore kada je u pitanju budućnost evroatlantske integracije Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju. Thank you. We are now officially pressed for time. We have less than 5 minutes remaining. I can take 1 or 2 more questions if you promise to keep them to 30 seconds or less. I saw the lady in white right there. Yeah, good morning. Saint Caro is my name, Konrad Adenauer Foundation in Berlin. What are the main concerns in the roughly 50% of the population thinking it's maybe not a good idea to join the NATO? So what are the concerns among the population and what do you plan to do to convince them? Thank you. Excellent. Thank you also by leading by example for the Christmas. Next question right here in the second row. Yaroslav, Central European Policy Institute. Prime Minister, there have been reports in NATO and among allies on the problems or significant influence of Russian intelligence on the work of Montenegrin intelligence agencies. Could you please elaborate a little bit on how you are coping with this problem, especially in times of Russian propaganda, and you understand it's very important for us. Thank you, Jarko. I am not trying to censor the conversation, but we're now badly short on time. So can I ask you to make the point perhaps privately later on, and I will turn to the Prime Minister for the last 2 answers. So the Prime Minister, basically, what are the arguments of those who are against NATO membership? Why are those who are opposed? And is there a role of Russia in the propaganda or in the campaign? And if so, what is it? And very briefly, please, if you will. Dakle, problem sa kojim se mi suočavamo, dakle problem otpora crnogorskom članstvu u NATO nije nepoznat. To je problem, da kažem, zloupotrebe emocija jednog dijela javnosti koja je bila protiv crnogorske nezavisnosti 2006. godine. To je ista ta javnost. Dakle, oni konzistentno pokazuju otpor prema usvajanju ovog novog sistema vrijednosti o kojem sam govorio. Dakle, oni su predstavnici onoga što sam malo čas opisivao, predstavnici ostajanja ne samo Crne Gore, nego Balkana u onoj staroj istorijskoj matrici ideoloških zabluda. Dakle, oni nijesu bili samo zagovornici da mi, protiv crnogorske nezavisnosti, nisu bili samo zagovornici da ostanemo u zajednici sa Srbijom. Oni su zagovornici velike Srbije, oni su zagovornici velikodržavnih projekata u regionu. Taj dio javnosti je još živ. Iako smo ga mi politički porazili 90. godina, ali taj dio javnosti je, imajući u vidu, da kažem, dubinu zaostajanja Zapadnog Balkana, imajući u vidu ukupnu istoriju, još uvijek živi i on se opire ovom novom sistemu vrijednosti o kojem mi govorimo. Dakle, najteže se nositi sa iracionalnim stavovima, najteže se nositi sa emocijama, zato se ti stavovi sporije tope, sporije odbacuju, ali mislim da treba biti istrajan i ja sam potpuno siguran da ćemo mi pokazati uspjeh i u preoblikovanju tog dijela javnosti na način na koji smo to uradili kada je u pitanju bilo
obnavljanje nezavisnosti uz strogo poštovanje europskih demokratskih pravila i očuvanje stabilnosti. Što se tiče vašeg pitanja, mislim da je to prenaglašavano zaista u jednom prethodnom periodu. U ovom trenutku čini mi se da su takvi stavovi utihnuli. U svim razgovorima koje sam imao sa našim zapadnim partnerima, od Vašingtona do europskih centara, zaključno sa Briselom, stav je jasan. Kada je u pitanju obaveštajno-bezbjednosna reforma, Crna Gora je ispunila uslove. Što znači da kažem, smo u međuvremenu intenzivnim reformama i, da kažem, intenzivnom komunikacijom sa našim partnerima uspjeli da ih zaista ubijedimo da ne postoji nikakva opasnost od toga da bi kroz članstvo Crne Gore u NATO, da kažem, bila ugrožena obaveštajna zajednica NATO-a i da bi eventualno Crna Gora kroz svoju saradnju sa trećim zemljama mogla ugroziti ono što je, da kažem, dobro obaveštajne aktivnosti NATO-a. Wonderful. We're now officially out of time, so if there are any other questions, I urge you to take advantage of the diplomats in a room over coffee. Before we say goodbye and thanks to the Prime Minister, I am under orders to remind the audience that the next session on jihad in the West begins at 12 o'clock sharp. That means you need to be back here at 12 o'clock, not start coming in at 12. With that, Mr. Prime Minister, you have been an eloquent advocate for your country's case for the past long time, many years. You have done the same wonderful job again today. Thank you very much for joining us, and thank you for making a case for your country. Hvala i vama, gospodine ambasador, i hvala ostalim učesnicima panela.